प्रभु आम को दया कले आशीर्वाद कले आज ये सुंदर दिवस आम को प्रभु देइछंती ताकर योजना कल्पना महान अठे मोर प्रिय माने आम माने प्रभुंकर मनोनीत लोक अटू आम माने समस्त स्वर्गराज अधिकार प्राप्त लोक अटू। हालेलुया हालेलुया। मोर प्रिय माने आज जगत देखुछु समग्र पृथ्वी रे अनेक घटना दुर्घटना चली अछि आउ युद्धर सम्मुखीन हे अनेक देश माने आउ निज सैन्य सामंत मानकु जोगई से माने आज अछंती। मोर प्रिय माने प्रभु आम मान को दया करिछंती अल्प हेले मध्य आम मान को तांको चरण तले बसी तांकर वाक्य एवं तांको गौरव करवाते प्रभु आमको सुझ देइछंती। हालेलुया। सेति पई आमन को हृदय सहकारे से परमेश्वर को गौरव करिया दरकार अछि। हालेलुया हालेलुया। देखंतु मोर प्रिय माने एई समय मान करे आम मान को शीतलता मन जीवन आसु अछि किंतु वाक्य कुहे अंतिम समय एक प्रकार घटिबो किंतु एई अंतिम समय जे घटी अछि आम माने जानु अछु। हालेलुया। जदि जानु अछु मोर प्रिय माने ताहाले आम प्रत्येक विषय रे निजको प्रस्तुत करिया को पड़िबो वाक्य द्वारा प्रशंसा रे प्रार्थना रे नियमित उपासना रे आम प्रभुंकर महिमा करबा निमते केबे भी पछगुंचा हेबा नाही। हालेलुया। सेति पई प्रभु कहउछंती बाइबल रे कोन कहउछंती जे छात ऊपर अछि से तळकू न जाऊ जे खेतर अछि से आउ थरे घर को बाहर न जाऊ। हालेलुया। आमे माने छात रे बा खेतरे न हूं मोर प्रिय माने प्रभु को उपस्थित रे अछु। हालेलुया। कारण आम मान को जदि विश्वास अछि आमे जहां भी काम करू को जगह रे रहिले मध्य को काम रे रहिले मध्य आमे जदि ऊर्ध्व दृष्टि करिछे प्रभु मान को राप्चर रे नै जिवे। हालेलुया हालेलुया। सेति पई आसंतु एई सममान करे हम माने वाक्य द्वारा शिक्षा करिया को जीवा आउ प्रभु आजिकार आउ दिन को प्रभु मनोनीत करिछंती आउ मु बहुत खुशी अटे मोर प्रिय भाई माने आउ मंडली रे आमे अनेक वाक्य आमे सुनुअछु शिक्षा करूअछु। आज जने जुवा प्रभुंकर भाई आउ से आज आम सहित से किछि प्रभुंक वाक्य द्वारा कथा कहिबे मु सेति पई ए समय रे समय न नहीं मु आमर सुधांशु भाई को आगो आह्वान करूअछि से किछि प्रभुंकर साक्ष्य द्वारा वाक्य द्वारा आगो कड़े नेबे आमे ताकु स्वागत करिबा। प्रेज द गॉड ब्लेस यू। हालेलुया हालेलुया। मंडली समस्त भाई भौणी मानक मोर साले आसंतु आम मैंने गोटे पद पढ़ू पढ़िया मार्क 8:38 एठारे एपरि लेखा अच्छी जेणु जे कही एही कालर व्यभिचारी ओ पापिष्ट लोक मानक मध्यरे मोहर ओ मोहर वाक्य विषय लज्जाबोध करे मनुष्य पुत्र जेतेबेले पवित्र दूत मानक सहित अपना पितांक महिमार आगमन करिवे सेतेबेले से मध्य ताहा विषय लज्जाबोध करे। प्रभु ए पवित्र वाक्य द्वारा मानक आशीर्वाद कर आसंता मैंने वाक्य निमंत्रण को प्रार्थना करिया। धन्यवाद गौरव संभ्रम महिमा प्रशंसा पूजार देना पाइबा प्रिय प्रभु जीशु राजा प्रभु तुम्हें आदि अंत प्रथम शेष अट प्रभु ओ प्रभु तुम्हें पुनर्बार गोटे सप्ताह आमको निरापद रखी प्रभु एकत्रित कल तुम उपासना करने निमंते प्रभु ये वाक्य जहाँ वाक्यर अंश को आम अध्ययन करूँ प्रभु यहाँ बुझापी आम मान पाखे से ज्ञान ना से सामर्थ ना प्रभु किंतु तुम्हें आशीर्वाद कर मो मुख द्वारा तुम्हें कथा कह प्रभु पुणी जेपरी आम यहाँ बुझबू शुणु पुणी हृदय रखी ताहा आम आगामी दिन गुड़िक जीवन में लागू कर शैतान समस्त प्रकार मंद विषय मंद दृष्टि मंद शक्ति को एठारे दूर कर प्रिय प्रभु जीशु कृष्ण नाम रे समस्त प्रार्थना मांगुछि हालेलुया। नवीन को संदेश मानक मध्यरु आ गोटे विषय में देखु जहाँ से 1965 मसीह प्रचार करते ताकि आसेंट अर्थात लज्जित। हालेलुया। ये लज्जित कौन अर्थ कौन अटे मो प्रिय मैंने यह वाक्य निमंते आम लज्जित आज हेबा कि नहीं ताहा आम शिक्षा कर। हालेलुया। तो हे लज्जित हेबा कौन दरकार कौन दर्शाए सॉरी आ जितेबाला जड़े मनीष से जो कौन विषय को मुखस्थ कर रखे पुणी से विषय जितेबाला मुकुलिक अन्य कार्य करे से लज्जित होता है। हालेलुया। आसंतु आम नहीं समय देखा कि जड़े अंतिम दिन विश्वासी ताको लज्जित होगा उचित कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो देखु आठार गोटे विषय अच्छी यही अंतिम दिन विश्वासी
ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ମୋହର ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯେ କେହି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 1:1-2 ପର୍ବ ଲେଖା ଅଛି, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର 14ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆମ ପରି ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ, ସେ ଆମ ପରି ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ଚଲାବୁଲା କଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସବୁ କିଛି କଲେ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆଉ କିଏ ନେଇ? ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଚାରି ଯାଇଥାଏ କି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତ ଆମେ ହଁ ବୋଲି କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଏ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ କି? ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଲଜ୍ଜିତ ପାଆନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବଡି ସ୍ପିରିଟ୍ ସୋଲ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସୋଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ବିଷୟ ଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ଯେ କେହି ସ୍ଥିର ରହିବ ନା, ସେ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଯେ କେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରେ ସେ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲଜ୍ଜିତ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଅଛୁ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଅଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁ, ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ସେଠାରେ ଅନେକର ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ବିଷୟର ଶିକ୍ଷା ଆସେନା, ସେଠାରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଅଟେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ତାହା ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେପରି ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତୁମେମାନେ 25 ଡିସେମ୍ବର ପାଳୁନ? କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଆଉ ଏକ୍ସମାସ୍ ତୁମର ଟ୍ରି କାହିଁ? ତୁମର ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଯେପରି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଅଛି, ଆଉ ଯେମିତି ସାଣ୍ଟା କ୍ଲଜ୍ କାହିଁ, ଏପରି ବିଷୟ ଏହା ବାକ୍ୟରେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ମୋର ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ବେଜତ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷା ଆସୁଅଛି, ଏହା ଏପରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଅଛି ଯେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବାପାଟେ ସେ ତା'ର ପୁଅକୁ କହିଥାଏ, ଆଉ ସେ ମୋର ପୁଅ ଅଟେ, ଆଉ ସେ ପୁଅ ମୁଡ଼ିକି କହିଥାଏ କି ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ବୁଢ଼ା ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳା ଦେଖାଯାଉଛ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ତୁମଠାରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଉଛି, ତୁମର ରଙ୍ଗ ଏମିତି, ତୁମର ଢଙ୍ଗ ଏମିତି, ଏପରି ସେ କହିଥାଏ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖାନ୍ତି କି ଏ ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ବିଷୟ ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆଉ ଦିନବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇବାର ବିଷୟ ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ତାହା କି କେଉଁଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେମାନେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଗଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜା ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଉଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ନୋହଙ୍କ ଦିନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନର ବିଷୟ ରହିଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଦେଖାଉଥିଲେ କି ବର୍ଷା ହେବନି, ଏମିତି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଳପ୍ଲାବନ ଘଟେଇଲା, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନୋହଙ୍କ ଦିନରେ ସେପରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୋହଙ୍କ ଦିନରେ ନୋହ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲାଜ ହେଲେନି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ମୁଖ ଫିଟେଇ କହିଲେ ଆଉ ଜାହାଜ ବର୍ଷା ହେବ, ଏପରି ହେବ, ପୁଣି ସେ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ସେ 120 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ମିଶର ଦେଶରେ ଆଉ ଫାରୋ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମିଶର ଦେଶର ଅନେକ ବିଷୟ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପଙ୍ଗପାଳ ଆଉ ଶିଳାବୃଷ୍ଟି, ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାହାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି।
परमेश्वर फारो राजा हृदय को सेपरी बारंबार कठिन करुछंती सिना किंतु फारो राजा कठिन होउछंती सिना किंतु से जतेबेले मध्य से मूसा और हारून को विनती करुछंती से सेतिरे लज्जित होई विनती करुछंती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। तो देखो मो प्रिय माने से आउ 6.5 फुटर गलियात को मध्य हरेबा बहुत कष्टकर थिला प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड। ताकू हरेबा द्वितीय विषय थिला प्रथम विषय थिला ताकू आ किपरि सामना करिबाटा प्रेज द लॉर्ड। तो देखो मो प्रिय माने किपरि दाऊद राजा से मध्य लज्जित हेले नाही पुणी से परी सामना कले आ समग्र भाव से गलियात को हरेले प्रेज द लॉर्ड। गौरव पांतु मोर प्रिय माने पुणी आम देखा आई बाप्तिजक जहन से जितेबाला हेरोद राजा कहते कि तुम्हें निजर भार्जा को रखा विधि संगत नुहे से लज्जा न हो कहते प्रेज द लॉर्ड। तो जिते आम गोटे विषय पढ़ा दानिएल 3 पर्व तापरी गोटे 3 जन को विषय लेखा अच्छी सदरक मैशक आबेदनगो प्रेज द लॉर्ड। से 3 जन परमेश्वर को उपासक थिले मोर प्रिय माने आउ से अग्नि भाटी 7 गुणर अग्नि भाटी से निक्षेप करा जाउची प्रेज द लॉर्ड। आसन देखा पुणी शेष आउ से राजा नबुकदनेस्सर से देखुंती परमेश्वर को पुत्र सदृश जन व्यक्ति प्रेज द लॉर्ड। देखा दानिएल 3:25 आसत आम मैंने पाठ करिए कि जन भाई पाठ करिए दानिएल 3:25 राजा उत्तर करी कहिला देखो मु अग्नि मध्यरे गमन करिवार 4 मुख लोक देखुअछि ओ सेमानकर कोनोसी क्षति होई नाही पुनी चतुर्थ लोकर मूर्ति परमेश्वरक पुत्रर सदृश हालेलुया। चतुर्थ लोकर मूर्ति आज यही अंतिम दिन से चतुर्थ लोक किए अटे मोर प्रिय माने यही 4 प्राणी मन मध्य से चतुर्थ प्राणीर मुख उत्कर्ष मुखर पक्षी सदृश हालेलुया। से एठारे डाक पकाउछंती मो प्रिय माने से एठारे कहउछंती कि तुमे आउ ए प्रकाशनर खाद्य खाओ आउ ए प्रकाशनर खाद्य जे के खाइबो ना से केहेबे मध्य आउ लज्जित हेबो नाही प्रेज द लॉर्ड। तो देखो मो प्रिय माने की प्रकार भावे आउ परमेश्वर को छामुरे जो माने उपासक माने थांती से माने केबे मध्य लज्जित हेबे ना प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरव पांतु मो प्रिय माने आउ पुनर्वा में गोटे विषय देखा आउ लूक पुस्तक 12:11-12 हम माने पाठ करवा लूक पुस्तक 12:11-12 किए जन साहाଯ୍य करूँ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମାଜକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପଣା ସପକ୍ଷରେ କି କରିବା କି କଥା ଉତ୍ତର ଦେବ କିମ୍ବା କ'ଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ କାରଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ହେବ ତାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। तो देखो प्रिय माने आउ ए रिलेटेड गोटे घटना घटू अच्छी प्रेरित पुस्तक आउ से माने आउ प्रेरित मानक महासभा को टाणी नहीं जाउछंती पुणी सेठी से मानकर विचार करबा निमंते नहीं जाउछंती सेठी से माने कदापि लज्जित हो नांती मो प्रिय माने प्रेज द लॉर्ड। सेठारे आउ पितर मुख फिटे कहउछंती कि जो यीशु को आपण माने क्रूस रे विद्ध करथिले मारिथिले ताहाकु प्रभु ख्रीष्ट उभय पदरे नियुक्त करा जायछि हालेलुया। तो प्रिय माने हमको भाविबार दरकार जदि आमर आत्मिक पितृपुरुष गण लज्जित हेले नाई आमे तो से मानकर संतान गण अटू आमे माने की परि लज्जित हेबा प्रेज द लॉर्ड। प्रभु गौरव पांतु मो प्रिय माने कन्या केबे मध्य लज्जित हेबो नाई प्रेज द लॉर्ड। से सब बेले ऊर्ध्वर से परमेश्वर को सिंहासन में बसी समग्र पृथ्वी को से लोह दंड रे शासन करिवो निजर सामर्थ्य को आपण माने भूलंतु नाही मो प्रिय माने प्रभु तुमे प्रभुकर महान नाम रे गौरव पांतु प्रेज द लॉर्ड। आउ गोटे विषय रखा चाहूँगी यहाँ को रिलेटेड आउ जिते बड़े मु +2 पढ़ुली मोर गोटे विषय मन पड़े आम 4-5 जन एपरी गोटे विश्वासी थिलु आउ आमे माने सेठारे प्रार्थना करूँ किंतु आउ जिते बड़े से स्कूल से कॉलेज रे जिते बड़े आउ क्लास होगा जाऊला ना से माने प्रथम से मूर्ति पूजा करते प्रेज द लॉर्ड। जिते से मूर्ति पूजा करते प्रिय माने से माने से उपस्थित रहू नथिलु आमेन
ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେପରି ସେଇଠି ଆମେ ଥିଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ଅନେକ ବିଷୟ ହେଉଅଛି ଆମର ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଏପରି ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଠି ଲଜ୍ଜିତ ହେଉନାହୁଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ପାଖକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ବିଷୟ ହେଉଅଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ କ'ଣ ଆଉ ଏପରି ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ଘଟିଲା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ରଖିଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ବାରଣ କଲେନି ତମେ ପୂଜା କଲେ କର ନହେଲେ ନାହିଁ ଏପରି ବିଷୟ କହିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଦେଖିବା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଏହା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତେବେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିଥିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 1:13 ସାହାଯ୍ୟ କରି 1:13 ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 1:13 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ବିଭକ୍ତ ନାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିୟ 1:13 କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ନୋଟ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢ଼ୁଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେପରି ତୁମେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାର ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି କେଡ଼େ ବଡ଼ ସେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ବି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ତ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଏଲିଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ମଧ୍ୟ ଆହାବ ଆଉ ଜିଜେବେଲକୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଉଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୁଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଲିଓ ସଦୃଶ ଜଣେ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ସିନା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଯାକର ଅଛି ସେଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସେଇ ଜିଜାବେଲକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଆଉ କମଲା ହେରିସ୍ ଆଉ ସେ ଆହବ ସଦୃଶ ସେ ବାଇଡେନକୁ ସେ ଡାକ ପକାଉଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ହିଁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜିକାଲି ଓ ଚିରକାଳ ସେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମକୁ ଆଉ ନିନ୍ଦା ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦକମାନେ ହିଁ ହେବେ। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ପିତର 3:16 ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟ ନିନ୍ଦକମାନେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆଚରଣର ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମର ନିନ୍ଦକମାନେ ଆଜି ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେଇ ନିନ୍ଦକମାନେ ଆଉ ସେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କର ପିତା ସୈତାନ ତାହାକୁ ହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟୁଅଛି ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଲଜ୍ଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆଗକୁ କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ କରୁଥିଲି ଏ ବିଷୟକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ବିଷୟକୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଅଛି ସେ କଲ୍ରେ ମୋ ମାଉସୀ ମୋତେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେ ଫୁଲବାଣୀ ରହନ୍ତି ଆଉ ସେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଠାକୁର ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାକ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ନଜରିଆକୁ ଦେଖିକି
ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସେଟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଠୁକୁ ନିଜ ଘରକୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହା ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନଜରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ଆମମାନେ ସେପରି ହେବା ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ଆଉ ଦୁନିଆ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଅଛି ତାହା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ବଢ଼ୁଅଛି। ପୁଣି ନିଜକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ କି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା? ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଆଉ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କିଛି ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ବିନା ସେ ସବୁରେ ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟର ଶିକ୍ଷାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆମେ। Amen. God bless you, brother. Praise God. Hallelujah. ଆମେ କରତା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଟେ। ଆମର ଭାଇ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭାଇ ସହିତ କଥା ହଉ, ମେସେଜରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ। ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ଭାଇକୁ କହିଲି, ଭାଇ ଆମେ ତ ମେସେଜ ସଦାବେଳେ ଶୁଣୁଅଛୁ, ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୋର ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ନୁହଁ, ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଲଜ୍ଜିତ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରାଗଲା। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 26 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 11 ପର୍ବ 26 ପଦ। ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଆନ୍ତିଖୟକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀର ସହିତ ରହି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ପୁଣି ଆନ୍ତିଖୟରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ ବା ନାମ ପାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେମାନେ ଆଉ ଜଗତରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପରିଚୟ ଦିଆଯାଏ ନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି, ଛି କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହି ନାମ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତାଡ଼ନା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଆଉ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଏହି ନାମ ସକାଶୁ କେବେ ତମେ ଦୁର୍ବଳ ହୁଅ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେବେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେବେ ନିଜକୁ ତମେ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଆଉ ଏଇ ମେସେଜ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଏ ମେସେଜ ଲେଖୁ ମୋର ମାଉସୀ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଏବେ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କିଏ କ'ଣ ନ କହୁ, ଇଏମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କହନ୍ତୁ କହି ନ କୁହନ୍ତୁ କହି ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ରଖିକି ଆଉ ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବାପା, ଆଉ ଜାଗା ମିଳିବନି ସମାଧି ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏକଘରିଆ କରିବେ, ଆମ ସହିତ ମିଶିବେ ନାହିଁ। ଏଇ କାରଣ ସକାଶୁ ସେମାନେ ଆଜି ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଏଇଟା ପରିଚୟ ପାଉଅଛୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ନାମକୁ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକୀକୃତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ନାମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅର୍ଥାତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, କାହା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଜି ପୃଥକ ହୋଇଛୁ, ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ଏହି ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯାହା ପୁରାତନ ନିୟମ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ବି ଆଦେଶ ଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାହା କରି ଆସିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିଷ୍କୃତ ହେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ।
प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तो देखंतु आम मान को देखिया को पड़िबो प्रभु आम मानकर परमेश्वर से गोटे विषय प्रकाश करती से आम मान को पाई एका थरके से क्रूसरे हत हेबा द्वारा आमे माने ताहांको द्वारा परिष्कृत बा परिचय गोटे पाइलु हालेलुया। कारण प्रभु को पाई गोटे एक शरीर दरकार थिला सेही शरीर आउ द्वारा आम मानकर पाप संपूर्ण मोचन हेबार थिला हालेलुया। आसंतु पढ़िबा एब्री पुस्तक तार 10 पर्व 4 पद। कारण वृष ओ छागर रक्त जे पाप हरण करिवो ताहा असंभव हालेलुया। हेले एई वृष आउ छाग को आगरे बलि दिया जाउथिला अर्थात तो पाप क्षमा निमंते मां ध्यान दियंतु हालेलुया। सुंजा कोना दो हालेलुया। आमे माने एटा देखुछु कारण वृष ओ छागर रक्त द्वारा जे जड़े पाप क्षमा पाइब ख्रीष्टान बोले आमे परिचित कोन पाई पाइलु आउ से ख्रीष्ट केउटंती ताहा हमें देखिबा हालेलुया। जदि देखिबे आपण माने प्रिय माने लेवी पुस्तक रे आउ एई बलि प्रथा थिला आपण मान जदि पढ़िबे लेवी पुस्तक 1 पर्व तार 3 पद 6 पद टिके पढ़ंतु मु कितटा विषय आपण मान आगे रखिया पई चाहू अछि। से जदि गठरु समार्थक बलि उत्सर्ग करे एबे निकुंत कुंकसु समागम संगोर द्वार निकट बाड़िबो जेपरि ता सदा संग सामरे ग्राह्य होबो पुनि से होम बलि मस्तक रे आपन हस्त रखिबो तहिरे से बलि ताहार प्रायश्चित रूपे ग्राह्य होबो तो से सदा प्रभु सम्मुख से गो वस्तु को बध करिवो आ हारण पुत्र जाजक गण ताहार रक्त नै समागम संगोर द्वार समीपस्थ वेदी ऊपर चारियाले बिंचिबे। देखो प्रथम कोन एटा लेखा गला होमवार्थक बलि हालेलुया। देखो मु किछि लेखि कि आपन मान को देखाय पाई चाहे काइना प्रॉफिट एई सब विषय मान रे खुलासा करछन्ती हालेलुया। आगरे कोन निजर होम बलि प्रभु ठार उत्सर्ग करा जाउथिला तापरे आमे पढिबा लेवी तार 2 पर्व 1 पद आउ केही सदा प्रभु को उद्देश्य रे भक्ष्य नैवेद्य आनिले सरू नैवेद्य ताहार नैवेद्य हेबो पुनि से कहीं ऊपर तैल ढाली कुंदुरु देबो तापरे होम परे कोन हैला भक्ष्य नैवेद्य बा भक्ष्य बलि हालेलुया। जहा कि अन्न बलि हमें कहूछु ताकू आ जहा भी हमें आज चाष कलु जहा भी कलु ताकू बलि स्वरूप उत्सर्ग करा जाउतला हालेलुया। तापर हमें पढिबा 3 रो 1 पद आ कोनोसी व्यक्ति रो उपहार जेबे मंगलार्थक बलिदान हुए जेबे से कलरु अंधेरा की माई गोरु दिए तेबे से मंगल बलि तेबे से सदा ब्रह्म सांग निकुंद पशु आनिबो हालेलुया। एटा मंगल बलि बलि अर्थ मेल बलि हिंदी रे मेल कहा जाए हालेलुया। मेल बलि अर्थात এই অর্ণ বলি আর মেল বলি এই 3 रो 1 4 रो 3 পদ পড়ো 4 रो 3 विशेषतः अभिषिक्त याजक जेबे लोकमान दोष जनक पाप करे तेबे से अपना कृत पाप निमंते सदा प्रभु को उद्देश्य निकुंत एक गोवत्स पापार्थक बलि रूप उत्सर्ग करिबो एटा कोन एटे कोन आइला पापार्थक बलि हालेलुया। तापर हम देखिया 5 रो 14 एवं 15 पद अनंतर सदाप्रभु मसा को कहले केही जेबे सत्य लंघन करी सदाप्रभु को पवित्र वस्तु विषय रे भ्रांति रे पाप करे तेबे से पवित्र स्थान रो सकल अनुसार तुमरो निरूपित परिमाण रो रूपा देई कलरु एक निकुंत मेष आनी दशार्थक बलि रूपे सदाप्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्ग करिवो हालेलुया हालेलुया। एटा थिला पुरातन नियम रो एटा सब विधि थिला परमेश्वर आउ आम मानकर पूर्व पुरुष इस्राएल संतान मान को पई एही सब नियम को पालन करबा प्रभु कहउतले हालेलुया। कोन होम बलि भक्ष्य बलि मेल बलि आ मंगलार्थक बलि जोटा कि पापार्थक बलि आउ दोषर बलि जदि एही सब बलि रो एका थरे के प्रभु यीशु ख्रीष्ट जणे ही समस्त बलि से उत्सर्ग कर
ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବରେ ଗଣିତ କରି। ହାଲେଲୁୟା। ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ 10:14 ପଦ ପଢ଼। ଏବ୍ରି 10:14। କାରଣ କେବଳ ଏକ ବଳିର ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ହଁ ସେ ପବିତ୍ରକୃତ ହେଉଥିବା ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟର ହୋମ ବକ୍ଷ ମେଲ ବଳି ଆଉ ଯୋଉଟା ପାପଥକ ବଳି ଦୋଷ ବଳି ଯାହା ବି ଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତମାମ ଯାଇକି ସେମାନେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମେଷ ନେଉଥିଲେ, ଛାଗ ନେଉଥିଲେ, ଗୁଗୁ ନେଉଥିଲେ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କଲା, ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗୁଗୁ ନେଇଗଲେ ବଳି ଦେଲେ, କ୍ଷମା ପାଇଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଘରେ ପରିବାରରେ ଦୋଷ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପାପ କଲେ ଗୋଟେ ମେଷ ନେଉଥିଲେ, ବଳି ଦେଉଥିଲେ, କ୍ଷମା ପାଇଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଳି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣେ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଗଲା ଏକ ବଳି ଦ୍ୱାରା, ସେ ଏକ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ପାପକୁ କ୍ଷମା କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଏକ ବଳି ଦ୍ୱାରା କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ବହାଇଲେ, କ୍ରୁଶରେ ନିଜକୁ ଟଙ୍ଗାଇଲେ। এই 5টা বলি जो লেখা যাইছি, এই লেবি পুস্তক অনেক বিষয় লেখা যাইছি। বলি উৎসর্গ করিবা, কোন খাইবা নাহি, কোন পিবা নাহি, তাহা মধ্যে মনা করা যাইছি। সেটা তো আম সম্পূর্ণ ভাবে আম পাই ব্যবস্থা অটে মোর প্রিয় মানে। কিন্তু তাহাকু টিকে অতি সরল ভাবে, অতি সম্পূর্ণ নম্র ভাবে বুঝিবা নিমন্তে প্রভু তাহা আউ নূতন নিয়মরে সম্পূর্ণ আম পাই গোটে উদ্ধারর বিষয়কু সে প্রকাশ কলে। হালেলুয়া। সে কোন কলে? কারণ পাপ ক্ষমা করিবা নিমন্তে বা পাপরু রক্ত যে পাপ ক্ষমা করিব এ প্রকার সম্ভব নুহে। হালেলুয়া। রক্ত আউ মেষ বলি বা ছাগ বলি কি কাকা বলি গুগু বলি এই বলি দ্বারা জনে পাপ ক্ষমা পাই পারু নথিলে। হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড। নিগুড় বিষয়মানকু জানিବାକୁ পড়িব যে से कौन कले एई सब बलि को बंद करी संपूर्ण एक शरीर धारण कले आम पाई को मेष सदृश हेले। हालेलुया। जहन पुस्तक 1:29 पद। जहन पुस्तक 1:29 पद। तहियार दिन से यीशु को निज पाखକୁ आସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ। देखंतु हालेलुया हालेलुया बुझे ना साधु। हालेलुया। एटे देखंतु जो बलि जाक पुरातन नियम थिला एई बलि को संपूर्ण खंडन करूछंती आम मान को पई प्रभु यीशु ख्रीस्ट। हालेलुया। आउ वर्ष तमाम दिन तमाम आम मान को बलिकृत हेबा दरकार नाही। आम मान को कोन से आम पई गोटे छागो किबा मेष आनी कि ताको बलि देबा दरकार नाही। से एकातर रखे हमर सकल पाप क्षमा प्राप्ति करबा निमंते से शरीर मणिले। हालेलुया। से प्रभु यीशु ख्रीस्ट होंती मोर प्रिय माने। परंतु कौन लिखा है? हाँ एक और हाँ कहीं आरो दिन से यीशु को निज पाखକୁ आସୁଥିବା ଦେଖି କହିଲେ। यीशु को निज पाखକୁ आସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହି ଦେଖ हाँ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ हाँ ଯେ ଜଗତର ପାପ ବୋହି ନେଇ ଯାଇଅଛୁ। हालेलुया हालेलुया। हेले देखंतु से जहन जेतेबेले से शुष्क भूमि रे जो जर्दन पाखरे से ठिया हेतिले सेतेबेले कोन प्रभु यीशु सेही स्थान को जाउछन। आउ जहन देखी कहते एही देख जीशु जे तांको पकड़ते जीशु आसुन से कहूना। हालेलुया। से कौन कहछ बाबू कोन पुनर्बार? हां एही देख हां ईश्वरको मेष शाबक। एही देख ईश्वरको मेष शाबक अर्थात प्रभु यीशु ख्रीस्ट आम पई एक मेष सदृश हेले। हालेलुया। से कौन कले? आम पई मेष सदृश हेली क्रूस रे प्राण त्याग कले आउ ताहाको रक्त द्वारा एकाथर के सकल पाप एई सकल बलि को संपूर्ण समाप्त करी संपूर्ण आम पाई से प्रायश्चित कले एवं हमको उद्धार कले। हालेलुया हालेलुया। से कौन कले? एही देखो मेष शाबक आम मानकर समस्त जगतर पाप समस्त लोक मानकर पाप बहन करी जाउ अछंती। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एई होम बलि दरकार हैला नै। प्रभु यीशु आम पई होम बलि सदृश उत्सर्ग हेले आ अन्न बलि दरकार हैला नै। प्रभु यीशु आम पई अन्न सदृश उत्सर्ग कले। हालेलुया हालेलुया। देखो तुमर प्रिय माने से मेघ बलि मेष बलि आ एई सब पाप बलि दोष बलि आ किछि रहिला नै। सकल एई सब दोष पाप मेष एई सब विषय प्रभु एकमात्र मूल कारण हेले से निज को आम पई क्रूस रे हत कले। हालेलुया
हालेलुया ख्रीष्टान आम कहीं कौन कहीं से किए अटंती आम से कौन कर नाम द्वारा माने ख्रीष्टान बोली परिचय हेतु ताहा से आम मान को नितांत जानिबार अछि हालेलुया मो बापा माँ जाउछंती मु जीवी मो स्वामी मते बारंबार बाध्य करछंती मु जीवी एई कारण हेई पारिबो ना ख्रीष्टान हेबार विषय हालेलुया सेतेबेले जेतेबेले से माने कोन कले एई जो प्रेरित 11 पर्व हम देखिलु जे से माने जहा कले सेमानकर कार्य द्वारा सेमान एक ख्रीष्टंकर आ ख्रीष्टंक लोक बोली परिचय होई सेमान को ख्रीष्टान बोली नामकरण दिया गला हालेलुया हालेलुया सेति पई हमन को देखिया को पड़िबो जे हमन को एई सकल पापरु प्रभु हमन को उद्धार कले आउ से एका थरे के हम पई आउ से क्रूस रे हत हेले आसुन तो पड़िबा रोमी 6 पद 10 पद पढ़ो बाबा हां रोमी पुस्तक 6 10 ठीक अछि कारण से जो मृत्यु भोग कले तद्वारा से एकाथरे पाप प्रति मृत हेले ओ हालेलुया कोन पाप करथले यीशु ख्रीष्ट आमे तो संपूर्ण 4 सुमार देखुछु यीशुंकर कोन से जगह से निज को गर्भ करी निज को से मुराजा बोली कहि नांती निज को से उद्धार करता बोली कहि नांती हालेलुया से संपूर्ण सदा बेले काहा को देखाउथले पिता को देखाउथले हालेलुया हालेलुया पिता को देखाउथले किंतु आज से पिता को परिचय जे पाइछि से यीशु को जानि पारिछि हालेलुया देखो तो से कोन एटा लिखा जायछि पुनर्बार पढ़ो बाबा हां कारण से जो मृत्यु भोग कले हां तद्वारा से एकाथरे पाप प्रति मृत हेले जो मृत्यु भोग कले जो प्रकार से हम पई मृत्युवरण कले से कोन कले एकाथरे के सकल पाप पई मृत्यु भोग कले हालेलुया तापरे हां किंतु से जो जीवन रे जीवित हां सेथिरे से ईश्वरଙ୍କ प्रति जीवित अटंती सही प्रकार तुम माने मध्ये अपना पाप अपना को पाप प्रति मुक्त हां किंतु ख्रीष्ट यीशुଙ୍କ सहभागिता रे थाई ईश्वरଙ୍କ प्रति जीवित बोली गणना करो हालेलुया हालेलुया आमे प्रत्येक दिन जहाँ सहभागिता आम प्रभु सहित रहुअछु आम माने जीवित बोली प्रमाणित पाउछु हालेलुया आमनकर पाप क्षमा पाइछि आम मृत अठु से पापरु संपूर्ण भावे उद्धार प्राप्त होछु आउ देखंतु मोर प्रिय माने आम मान को एई सकल पापरु प्रभु ही आम मान को उद्धार करिसंती सेति पई आम माने केबे भी आउ प्रभुको नाम सकासु जहाँ अपमान आसे दुख आसे लज्जा आसे सेही प्रति केबे लज्जाबोध न करू हालेलुया केबे भी प्रभु को अस्वीकार न करू कारण प्रेरित पुस्तक 5 पर्व 41 पद लिखा जाए एही नाम सकाशे से माने अपमान भोगिले आउ एही नाम सकाशे से मान को कष्ट दिया गला करला प्रहार करा गला से मान को मरा गला किंतु प्रभु से मान को केबे लज्जित हेबा पई देले नाही हालेलुया हालेलुया आउ एई समय मान करे जहाँ भी घटू अछि जहाँ भी शिक्षा करूछु ताहा संपूर्ण भाव रे वाक्य आधारित शिक्षा एवं परिष्कृत वाक्यटे हालेलुया हालेलुया आउ देखंतु लेबी रे तो बहुत नियम जाक अछि जदि 11 पर्व पढ़िबे कोन खाइबो नाही एक माने से खुरा विशिष्ट खाद्य को भोजन करिवो नाही जे पाकुली करूनी जे ताहार खाद्य खाइबो नाही ए प्रकार भाव रे आउ से लिखिछंती किंतु नबी कहउछंती कोन कहउछंती तमे माने हाइब्रिड विषय को खाइबो नाही हालेलुया अर्थात कोन निज मातांकर बीजरे जहाँ उत्पन्न हेई नाही ताहा खाउ नाही प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताहा कोन हाइब्रिड अर्थ किंतु करंती पुस्तक रे पुनर्बार पाउलो ताहा प्रचार करछंती कोन बोले प्रचार करछंती आमे पढिबा 10:25 पढो करंती 10:25 बजार रे जहाँ विक्रय हुए हां विवेक सकाशे किछि न पचारि ताहा भोजन करो बजार रे जहाँ विक्रय हुए विवेक सकाशु ताहा कोन करो तमे भक्ष्य करि पारिबो अर्थात खाइ पारिबो हालेलुया हालेलुया ए प्रकार अनेक हाइब्रिड विषय अछि ताहा भोजन करिया पई प्रॉफिट मना करछन सत किंतु जहाँ बजार रे विक्रय हुए जहाँ लोकंको सम्मुख रे गोटे सूची बोली गणित करा जाए एबे आमे जदि लेबी पुस्तक आपण माने पढ़िबे मु ताहा ना जाको नेबा पई इच्छा करे नाही आउ सेही विषय जाको आमे बहुत लोक आमे खाउचे किंतु
एठारे कुआगला कौन बजार में जहाँ विक्रय हुए ताहा खाइब ना। देखंतु मु गोटे विषय आपन आगे प्रकाश करने चाहे खाइबा आउ जहाँ कि आमको असुचि करिवो कौन करिवो असुचि करिवो। जदि पाप मोचन होइछि ताहा मध्य आमको केबे आउ जदि आमे वाक्य को अबाध्य करछु वाक्य को अमान्य करछु ताहा आमको असुचि करे। पढ़िबा आमे प्रेरित पुस्तक 15 पर्व तार 28 पद ख्रीष्टान लोक मानक पई बा आम मानक पई ताहा करिबा उचित नुहे। पढ़ टिके भाई कौन लिखाई। हाँ 15 कारण प्रतिमा निकटरे उत्सर्गीकृत प्रसाद ध्यान दियंतु। हाँ प्रतिमा निकटरे उत्सर्गीकृत प्रसाद प्रसाद रक्त रक्त श्वासरोध द्वारा मृत प्राणीर मांस मांस ओ परदाररु पृथक रहिबा ओ हाँ एही केतोटी आवश्यक विषय व्यतीत आपण मानक उपरे आ अधिक भार न देबाको पवित्र आत्मा ओ आम मानक दृष्टि रे विहित बोध होला। हालेलुया। एटा के कहउछथि भाई पवित्र आत्मा कहउछथि। हालेलुया। कोन गोटे हेला श्वास रोध हेइथिबा मांस जोटा कोन हो सेटा कुकुड़ा हो छेली हो मेंढा हो जहाँ भी हो श्वास रोध करी जदि आमे ताकू मार देइछु ताहा खाइबा पई मना करा जायछि। आउ कोन ताहार रक्त आउ प्रथमतः कौन प्रतिमा सम्मुख में पूजा करिथिबा जहाँ भी विषय एवरीथिंग से मेंढा हो कि से नड़िया हो से कौन सी विषय हो ताहा न खाइबा पई पवित्र आत्मा ताहा प्रकाश करिसंती। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कहीं ना वाक्य ए विषय कहे वाक्य आम को ए गोटे गोटे विषय शिक्षा दे जदि आम से वाक्य को अमान्य करुचे ताहले हमें वाक्यर बाध्यता न। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। एबे सीधा सड़क वाक्य तुम ए प्रकार भाव निजको प्रस्तुत कर जदि वाक्य कहूँ आम जो ताहा करूनु आम वाक्य प्रति आज पर्यंत विश्वस्त न प्रमाण करे बाइबल। प्रेज द लॉर्ड। तुम 25 वर्ष ख्रीस्टान होता कि 10 वर्ष होता तुम जदि वाक्य द्वारा निजको प्रस्तुत करिन तुमर वस्त्र अल ये सब विषय संपूर्ण जदि पृथक होइनी ताहले आम कौन प्रकार विश्वासी बोली परिगणित हो पारिबा नहीं। हालेलुया। सेति पई एटा कुआ गला कोन जे प्रथमे कारण प्रतिमा निकटरे उत्सर्ग करिथिबा प्रसाद रक्त ओ श्वासरोध मृत प्राणीर मांस। हालेलुया। हेले कौन करा हबो एणिखी आमे केते जण मुड़ी देउछु बेक केते जण मारी देउछु सेमति करबा नै ताहार बेक धरिकी ताको काटा जीवो ताठारो रक्त बाहर। हालेलुया। कोन पई एटा रक्त को प्रभु खाइबा पई मना कले टिके पढिबा कि लेवी पुस्तक 17 पर्व 14 और 15 पद प्रभु रक्त पाई रक्त कहीं खाइबा पई मना कले देखंतु। कारण रक्तरे प्राणीर प्राण थाए कार थाए भाई प्राणीर प्राण। हालेलुया। ध्यान दियंतु आमे माने 3 स्तर रे विभक्त आमे माने केते स्तर रे विभक्त 3 स्तर। हालेलुया। एटा गुरुत्वपूर्ण विषय अछि एटा आज पर्यंत किए ध्यान देना किंतु पशु माने 3 स्तर रे विभक्त न। प्रेज द लॉर्ड। से मानकर कोन शरीर एवं आत्मा आम मानकर कोन शरीर आत्मा प्राण। हालेलुया हालेलुया। देखंतु आमे माने होछु 3 स्तर रे विभक्त बॉडी स्पिरिट एंड सोल किंतु प्राणी माने बा पशु माने से माने दुईटा रे विभक्त शरीर एवं आत्मा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एथि पई कोन कहवा गला रक्त रे कोन कथाए प्राणीर प्राण थाए आ ता कोन हां पढ़ो पढ़ो भाई। पुणी तुम मानक प्राण निमंते प्रायश्चित करिबाकू आमे ताहारो वेद उपरे तुम मानकू देई अछु। हां एटा जदि प्राण आम मानकर पाप को प्रायश्चित स्वरूपरे आगरे बलिकृत करा जाउथला प्राणी मानकू सेही रक्त जेतेबेले बही जाए ना से मानकर प्राण आमर पाप निमंते मरी जाय थाए। हालेलुया हालेलुया। किंतु प्राणी पशु माने 2 स्तर रे विभक्त सेति पई से मानकर रक्त रे प्राण थाए मनुष्य 3 स्तर रे विभक्त सेति पई से मानको बॉडी स्पिरिट एंड सोल सोल आ गुटे प्रभु हम मान को पई एक्स्ट्रा देले
आउ मनुष्य ज्ञानीवान हेले बुद्धिमान हेले आउ से समस्त कार्य करि पारिले एबे एक प्रकार भाव विज्ञान पद्धति रे जेतले नहंग समय विज्ञान जुग थिला से माने जहा देखुथिले से माने विज्ञान हाँ एटा कोन एमती हबो कि आमे प्रभु बहुत स्टडी करूछु कि वर्षा हबो एमती कोन हेई पारिबो कि अरे एबे पर्यंत पूरा मेघ आसी कि खाली छिंचुची आमे माने चाष करूछु एक प्रकार भाव से माने सेठे अभिवृद्धि हेथिले हालेलुया से माने सोल रे ताकू ग्रहण करला अर्थात से माने प्राण रे ताहा केबे भी रिसीव कले नाही हालेलुया जो द्वारा से माने कोन कले सकल प्रभु को वाक्य को अग्राह्य कले एबे मध्य अंतिम समय रो वाक्य को जेतेबेले प्रचार करा जाए नवीकरण ये हे पारिबो एटा सोल रे जदि आपन का आगे प्रवेश करिवो ना आपन नबी बोली कहिबा पई आपन को मुख के अटकीबो नाही हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रभुंकर जहाँ भी घटना अच्छी सेवेन सील रो निगूढ़ विषय जहाँ प्रचार कर जायछि प्रभु ताहा को द्वारा प्रकाश करथिबा द्वारा से सप्तम दूत बोली ताकू नामकरण दिया गला हालेलुया एटा केबे आत्मा रे ग्रहण करिले हबो नाही ताहा सोल द्वारा ही प्रकाशित होइताय प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सेति पई हम मान को जानिबा को पड़िबो ख्रिस्टियन हेबा द्वारा जने लोक जदि लज्जित होउछि जने से अस्वीकार करुछि ताहले से सोल रे प्रभु को ग्रहण करि नाही हालेलुया जने कला से भाई गला मु गली मु से भाई कहिला मु उपासना को गली से भाई सहित मु सांग हेली मु प्रभु को जानिली बोली ख्रिस्टान बोली गणित हेली किंतु देखंतु प्रथमे सोल रे वाक्य को विश्वास करबा होछि आमान को एकमात्र कर्तव्य प्रेज लॉर्ड हालेलुया सेति भाई प्राणी रो प्राण रक्त रे थाए ताहा गोटे पाप क्षमा प्राप्ति हेबा निमंते ताकू बलि दिया जाउथिला किंतु प्रभु ताहा संपूर्ण खंडन करी आम पाई एक शरीर लोड़िले आउ से आम पाई प्राण देले आउ निज रक्त ढालिले सकल पापर मन को क्षमा प्राप्ति कले प्रेज लॉर्ड हालेलुया कलसी पुस्तक 3:5 पद टिके पढंतु तापर समाप्त करिबा कलसी पुस्तक 3:5 पद भाई शारीरिक हाँ अंग प्रत्यंगर प्रवृत्ति गुड़ाक हाँ अर्थात व्यभिचार हाँ असुचिता हाँ काम हाँ कुअभिलाष हाँ पुनि प्रतिमा पूजा रूप लोभ लोभ एही सब प्रति मृत हुओ हालेलुया हालेलुया पाप बोले कौन पाप ए आजिका डेट रे प्रभु सुकुच ए सब विषय पाम पाए मृत हेले एबे कौन पाप बोले गोटे विषय ताहा होची वाक्य को अमान्य करबा ही पाप हालेलुया प्रेज लॉर्ड प्रोफेसी वाक्य को अमान्य करबा ही पाप गोटे दिन हमर क्वेश्चन हेतिला आमे आ से क्वेश्चन रे बहुत विषय हमर डिस्कशन हैला कौन गोटे जदि झियो पिला किबा गोटे कौन सी लोक जदि से रास्ता रे जाउची मु जदि ताकू देखि मने मने पाप कली ताहाले आमे दुई जन जाको प्रभु कागरे पापी बोली गणित हेबा हालेलुया कौन पाई से जदि से प्रकार भाव रे निजको सजाड़ी थांता ताहाले ता प्रति मोर काम लालसा देखा जाय न थाता ता प्रति मोर सेही दृष्टि न थांता किंतु ताहाकू प्रकाश करा जाए वाक्य द्वारा एही दुई जन जाको कौन से माने व्यभिचार दोष रे दोषारोप हेबे हालेलुया जदि ख्रिस्टान जने विश्वासी कौन सी आमर भाई हो कि कौन सी भौणी हो ताहा जदि मने मने जदि से चिंता करूछि जन को देखी जने ताकू देखी जदि मने मने ताहा चिंता करूछि ताहार तो प्रथम विषय होछि पाप से वाक्य को अमान्य करिछि हालेलुया प्रेज लॉर्ड से वाक्य को हृदय रखिनी ता सोल रे से वाक्य प्रवेश हेनी सेति पई ताहा ठारू गुटे उत्तेजना शक्ति आसिला ताकू व्यभिचार करिया पई मन रे गुटे ए प्रकार कार्य कला ताकू देखि मु ए प्रकार करंती ए प्रकार भोग करंती ए प्रकार चिंता कला किंतु ताकू प्रथमे संपूर्ण भाव रे पतित करिया पई ताकू समाधिस्थ देवा पई वाक्य को प्रथमे ग्रहण करिया पड़ियो हालेलुया जेतेबेले वाक्य अंतर को जाए ना सकल पाप अर्थात सकल चिंताधारा विषय कु कार्य कु विषय जहा कि असुचि विषय जहा कि मोर वाक्य संगत नुह वाक्य अमान्य विषय ताहा प्रकाश होता है हालेलुया जेतेबेले वाक्य प्रवेश करे ना एही सब विषय संपूर्ण समाप्त होता है एही सब विषय संपूर्ण भाव में कौन होता है समाधिस्थ होता है हालेलुया से रोमी पुस्तक लेखा
ଲେଖାଯାଏ କ'ଣ ଲେଖାଯାଏ 6 ପର୍ବର ବୋଧେ ଲେଖାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିତ ହେଇଛ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଇଛ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଛ ହାଲେଲୁୟା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସକଳ ପାପକୁ ସେ ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସମାଧି ଦିଆଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଇ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ନବୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଯତ୍ନ ବିଷୟ ଅଟେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ରାପ୍ଚରରେ ନିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଅଛି ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ବ୍ରଏଲର କା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲଗା ଇଏରୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଏ କରାଯାଇଛି ନାଇଁ କି ଆଉ କେତେକ ଭାଇମାନେ ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କରନ୍ତି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯାହା ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ ସେଇଟା ତୁମେ ଖାଅ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତାହା ନୁହଁ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାଟାକୁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ତାହା ନୁହଁ ବାକ୍ୟ ସେଇଟା କୁହେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନା କଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁ 15 ପର୍ବର ଯେଉଁ 28 ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ଯାହା ପାଟି ମାନେ ତାକୁ ଶ୍ୱାସରୋଧ କରିକି ମରାଯାଇଛି ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଖାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ପୂଜା କରାଯାଇଛି ତାହା ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା ମୋତେ ମଝିରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ କହିଲା ନା ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ଇସିନ୍ତା ତିନି ତମେ ଧରିଲ ତ ତମେ ତ ମାନିଲ ତମେ ଖାଇଲ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଯତ୍ନ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେକୁ ମାନେ ଇଏରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ ଆଉ ଏଇ ସମୟମାନଙ୍କରେ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଲେ ସୁଧାଂଶୁ ଭାଇକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ପିଲୁ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଟାର୍ଜନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଡନ୍ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ନେପଚୁନ୍ ଅଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଠାରେ ଠିଆ ହେଇ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ମା ବାପା ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ତମେ ବାକ୍ୟ 10 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଲେ ବି ତୁମ ପାଖକୁ ମେସେଜ୍ ଆଇବ ନାହିଁ ତମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ବହି ନିଅ ତାହାଠାରୁ କିଛି ନୋଟ୍ କର ପଦ ପଦ ଯାକ ଆଉ ତମେ ନୋଟ୍ କରିକି ଏ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରକାଶ କର ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କାଲି ଭାଇକୁ ମଝିରେ କହିଲି ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ମେସେଜ୍ ବହି ନିଅ ପଢ଼ ସେ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସେଇ ଲଜ୍ଜିତ ବିଷୟ ମେସେଜଟାକୁ ସେ ପାଇଲେ ତାଠାରୁ ସେ ନୋଟ୍ କଲେ ଆଉ ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆଗାମୀ ଆଉ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ସେ ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହାଲେଲୁୟା ଆମେନ୍ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମଧାରୀ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକ ଅଟୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସବୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟମାନଙ୍କରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ମୁଁ ତ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ସଦାବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଉତ୍ସାହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇଟା ମେସେଜ୍ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଗଲା ଏଠାର ବିଷୟ ଏମିତି କୁହାଗଲା ଏଇଟା କେମିତି ଭାଇ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ଭାଇ ଭିତରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କାଲି ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ମାନସ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ରହୁଛି ଉପାସନାରେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଇମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିବା ପାଳକ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିବା ତେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁନ ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଣନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାହାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ତାହାର ଆଉ ମାନେ ଇଏଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କାଲି ସେ ଜଣେ ଭାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ନା ସେଇଟା ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଲୋକକୁ 25 ଟଙ୍କା ଦେଲା 5ଟା ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ 25 ଟଙ୍କା ଦେଲା ଶେଷରେ 5ଟାରେ ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ 25 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ସେଠି जोटे जड़े क्षेत्र में कम कराइला से क्षेत्र में कम कराइला लोक से जो मूल देले से मूलर आर आत्मिक विषय अच्छी हालेलुया पुरातन पूर्वारे आम अच्छु आम बापा माँ आम बुढ़ा अजा नाती ख्रीष्टानिक अच्छा
ଯଦି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସମାନ ମୂଳ ପାଉଛି ତାହାର ପୂର୍ବରେ ପାଇବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେଇ 5ଟାରେ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ। 5ଟାରେ ସେଇ ବିଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ବିଲ ଅର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଅର୍ଥାତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ସେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ସେଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗାନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ